सदियों पहले एक कदीम बस्ती के किनारे एक छोटा घर था जहां एक नौजवान रहता था जिसका नाम हारिस था। लोग उसे एक आम सा लड़का समझते थे, मगर जो लोग उसके करीब रहते थे वो जानते थे कि उसकी आंखों में अजीब सी गहराई है। वो अक्सर खामोश रहता, मगर जब कभी किसी मामले पर बात करता तो उसकी बात में ऐसी समझदारी होती कि बड़े बड़े लोग भी हैरान रह जाते। हारिस के वालिद एक सादा कारीगर थे और उन्होंने हमेशा उसे ये सिखाया था कि इंसान की असल ताकत उसकी अकल और सब्र में होती है। शायद यही वजह थी कि हारिस हर बात को जल्दी में नहीं बल्कि गौर और फिक्र के बाद समझने की कोशिश करता था। बस्ती के लोग उसे कभी कभी अजीब समझते थे क्योंकि वो दूसरों की तरह शोर मचाने या बहस करने के बजाय खामोशी से सब कुछ देखता और सोचता रहता था। एक दिन बस्ती के बाजार में अचानक हलचल मच गई क्योंकि दूर दराज से आने वाला एक काफिला शहर में दाखिल हुआ था। इन काफिलों के साथ अक्सर अजीबोगरीब खबरें और कहानियां आती थीं, इसीलिए लोग फौरन बाजार की तरफ दौड़ पड़े। हारिस भी खामोशी से वहां पहुंचा और लोगों के दरमियान खड़ा होकर काफिले के सरदार की बातें सुनने लगा। काफिले के सरदार का नाम सुलेमान था और उसकी आवाज में सफर की थकन के बावजूद अजीब सी संजीदगी थी। उसने लोगों को बताया कि चंद दिन पहले वो एक वीरान रास्ते से गुजर रहे थे जहां उन्हें एक प्रासरार संदूक मिला। इस संदूक पर कदीम निशानात बने हुए थे और इसे खोलने की हर कोशिश नाकाम हो गई थी। सुलेमान ने कहा कि इस संदूक के साथ एक अजीब सी तहरीर भी मिली है जिसमें लिखा है कि इसे सिर्फ एक अक्लमंद शख्स ही खोल सकता है। ये बात सुनते ही बाजार में चहमगोइयां शुरू हो गईं। कुछ लोग इसे महज एक कहानी समझ रहे थे, जबकि कुछ को यकीन था कि इस संदूक में कोई कीमती खजाना छुपा होगा। मगर हारिस खामोशी से वो तहरीर देख रहा था जो संदूक के साथ मिली थी। उसने अल्फाज को गौर से पढ़ा और फिर आहिस्ता से सर उठाया, जैसे उसके जहन में कोई नया ख्याल पैदा हुआ हो। मगर उसने फौरन कुछ नहीं कहा क्योंकि वो जानता था कि जल्दबाजी अक्सर गलती का सबब बनती है। काफिले के सरदार ने ऐलान किया कि अगर बस्ती में कोई ऐसा शख्स है जो इस तहरीर को समझ सके तो वो सामने आए। मगर मजमा में मुकम्मल खामोशी छा गई क्योंकि किसी को भी इस मुअम्मा को हल करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कुछ देर बाद हारिस आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और उसने संदूक के करीब जाकर उसे गौर से देखा। उसके ऊपर बने हुए निशानात आम तहरीर नहीं थे बल्कि एक किस्म की पहेली लग रहे थे। सुलेमान ने हैरत से पूछा कि क्या तुम इस राज को समझ सकते हो? हारिस ने मुस्कुराकर कहा कि अभी कुछ कहना जल्दी होगी, मगर मुझे लगता है कि इसमें ताकत से ज्यादा अक्ल की जरूरत है। उसने संदूक के किनारों को हाथ से छुआ और फिर उसके ऊपर बने नक्श को गौर से देखने लगा। इस लम्हे मजमे में खड़े लोग सांस रोके उसे देख रहे थे जैसे कोई अहम फैसला होने वाला हो। उसी वक्त बस्ती का एक अमीर ताजिर जिसका नाम कासिम था आगे बढ़ा। वो हमेशा अपनी दौलत और ताकत पर फख्र करता था और उसे ये बात पसंद नहीं आई कि एक आम नौजवान सबकी तवज्जो हासिल कर रहा है। उसने तंज़े अंदाज में कहा कि अगर ये लड़का वाकई इतना अक्लमंद है तो उसे अभी संदूक खोलकर दिखाना चाहिए। मजमे में कुछ लोग कासिम की बात से मुत्तफिक हो गए क्योंकि उन्हें भी तजस्सुस था कि आखिर इस संदूक में क्या है। मगर हारिस ने सुकून से जवाब दिया कि बाज राज जल्दी में नहीं खुलते और अगर हमने गलत कदम उठाया तो शायद ये हमेशा के लिए बंद हो जाए। उसके इस जवाब ने लोगों को हैरान भी किया और सोचने पर भी मजबूर कर दिया। शाम के वक्त जब बाजार की भीड़ कम होने लगी तो सुलेमान ने हारिस को अलग ले जाकर बात की। उसने कहा कि मुझे लगता है तुम वाकई इस मुअम्मा को समझ सकते हो, मगर शायद तुम अभी कुछ छुपा रहे हो। हारिस ने हल्की से मुस्कुराहट के साथ कहा कि मैं कुछ छुपा नहीं रहा बल्कि सिर्फ यकीन करना चाहता हूँ। उसने बताया कि इस संदूक के निशानात दरअसल एक कदीम पहेली की तरफ इशारा कर रहे हैं जिसका हल शायद किसी खास जगह पर मिल सकता है। सुलेमान ने हैरत से पूछा कि वो जगह कहाँ है। हारिस ने आहिस्ता से कहा कि शायद इसका जवाब बस्ती के बाहर मौजूद पुरानी लाइब्रेरी में मिलेगा जहाँ सदियों पुरानी किताबें महफूज हैं। अगले दिन सुबह के वक्त हारिस और सुलेमान उस पुरानी लाइब्रेरी की तरफ रवाना हुए। ये जगह बस्ती के किनारे एक खामोश पहाड़ी पर वाक़ थी और यहाँ कम ही लोग आते थे। लाइब्रेरी की निगहबानी एक बूढ़ा आलिम करता था जिसका नाम उस्ताद जाहिद था। उसकी आंखों में बरसों की दानाई झलकती थी और वो पुरानी तहरीरों को समझने में माहिर समझा जाता था। जब हारिस ने उसे संदूक के निशानात के बारे में बताया तो वो कुछ देर खामोश रहा। फिर उसने एक पुरानी किताब निकाली जिसके सफ़ात जर्द हो चुके थे। उसने कहा कि ये निशानात मैंने पहले भी कहीं देखे हैं, मगर इनका राज समझना आसान नहीं। चंद लम्हों बाद उस्ताद जाहिद ने किताब की एक सफ़े पर उंगली रखी और कहा कि यहाँ एक कदीम दास्तान लिखी है। इस दास्तान के मुताबिक एक ज़माने में एक हकीम ने एक ऐसा संदूक बनाया था जिसमें एक अहम राज छुपा था। इस हकीम का मानना था कि ये राज सिर्फ वही शख्स पा सकता है जो लालच के बजाय अक्ल और सब्र को तरजीह दे। इसलिए उसने संदूक को एक पहेली के साथ बंद कर दिया था ताकि सिर्फ हकीकी अक्लमंद ही उसे खोल सके। ये बात सुनकर सुलेमान के चेहरे पर हैरत फैल गई, जबकि हारिस गहरी सोच में डूब गया। उसी दौरान लाइब्रेरी के दरवाजे पर एक और शख्स नमूदार हुआ। वो एक नौजवान मुसाफिर था जिसका नाम आरिफ था और वो कई दिनों से इस इलाके में घूम रहा था। उसने उनकी गुफ्तगू सुन ली थी और तजस्सुस से करीब आ गया। आरिफ ने बताया कि उसने भी सफर के दौरान इस संदूक के बारे में सुना था और वो इस राज को समझने की कोशिश कर रहा था। उस्ताद जाहिद ने उसकी तरफ गौर से देखा और कहा कि कभी कभी तकदीर मुख्तलिफ लोगों को एक ही रास्ते पर इकट्ठा कर देती है। शायद तुम तीनों का यहाँ आना भी किसी वजह से है। 2 दिन बाद ये चारों लोग लाइब्रेरी के अंदर बैठे इस पहेली को समझने की कोशिश कर रहे थे। हर निशानी एक नई उलझन पैदा कर रही थी, मगर साथ ही एक नया सुराग भी दे रही थी। इसी दौरान आरिफ ने एक अजीब बात नोट की कि इन निशानात में से कुछ दरअसल सिमतों की तरफ इशारा कर रहे हैं। उसने कहा कि शायद ये संदूक किसी खास जगह पर जाकर ही खोला जा सकता है। हारिस ने इस ख्याल पर गौर किया और उसे महसूस हुआ कि ये बात दुरुस्त भी हो सकती है।
یہ خیال سامنے آتے ہی کہانی کا رخ بدلنے لگا۔ اگر صندوق کا راز واقعی کسی خاص جگہ سے جڑا ہوا تھا تو انہیں اس جگہ کو تلاش کرنا ہوگا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ اس پہیلی میں جس جگہ کا ذکر تھا وہ بستی سے کافی دور ایک ویران وادی میں واقع تھی۔ اس وادی کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں جانے والے اکثر راستہ بھٹک جاتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ تھا جب حارث کو ایک مشکل فیصلہ کرنا تھا۔ کیا وہ اس خطرناک سفر پر جانے کے لیے تیار تھا یا اسے یہ راز یہیں چھوڑ دینا چاہیے تھا؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد حارث نے آہستہ سے کہا کہ اگر اس پہیلی کا مقصد واقعی کسی عقلمند شخص کو آزمانا ہے تو ہمیں اس راستے سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اس کے الفاظ میں عجیب سا اعتماد تھا جس نے باقی سب کو بھی متاثر کیا۔ سلیمان نے کہا کہ اگر تم اس سفر کے لیے تیار ہو تو میں بھی ساتھ چلوں گا۔ عارف نے مسکرا کر کہا کہ ایک مسافر کے لیے نئی راہیں ہمیشہ دلچسپ ہوتی ہیں۔ استاد زاہد نے بھی انہیں دعا دی اور کہا کہ شاید اس سفر میں تمہیں وہ سچائی ملے جس کی تلاش تمہیں یہاں تک لائی ہے۔ کچھ دیر بعد جب وہ لائبریری سے باہر نکلے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے آنے والے دنوں میں کوئی بڑا راز کھلنے والا ہے۔ صبح کے وقت جب سورج کی ہلکی روشنی پہاڑیوں کے پیچھے سے ابھرنے لگی تو حارث، سلیمان اور عارف بستی سے نکلنے کی تیاری کر رہے تھے۔ بستی ابھی آدھی سوئی ہوئی تھی مگر ان کے دلوں میں ایک عجیب سی بے چینی اور تجسس تھا۔ صندوق کو احتیاط سے ایک مضبوط کپڑے میں لپیٹ کر سلیمان نے اپنے گھوڑے پر باندھ دیا۔ حارث خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے وہ آنے والے راستوں کے بارے میں سوچ رہا ہو۔ عارف نے ہلکے انداز میں کہا کہ سفر لمبا ہے اور راستے بھی آسان نہیں ہوں گے، مگر حارث کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا جیسے اسے یقین ہو کہ ہر مشکل کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ضرور چھپا ہے۔ چند لمحوں بعد وہ تینوں خاموش راستوں پر چلتے ہوئے بستی سے دور نکل گئے۔ دوپہر کے وقت وہ ایک سنسان میدان میں پہنچے جہاں دور دور تک صرف خشک گھاس اور بکھرے ہوئے پتھر نظر آ رہے تھے۔ سفر کے دوران عارف نے کئی بار محسوس کیا کہ حارث اکثر رک کر زمین یا آسمان کی طرف غور سے دیکھتا ہے۔ سلیمان نے آخر پوچھ ہی لیا کہ تم بار بار کیوں رکتے ہو؟ حارث نے جواب دیا کہ اس پہیلی کے نشانات صرف جگہ نہیں بلکہ وقت اور سمتوں کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ اس نے بتایا کہ اگر ہم نے راستہ درست نہ رکھا تو شاید وہ مقام کبھی نہ مل سکے جہاں صندوق کھل سکتا ہے۔ یہ بات سن کر عارف کو پہلی بار احساس ہوا کہ یہ سفر صرف ایک خزانے کی تلاش نہیں بلکہ ایک پیچیدہ معمہ بھی ہے، اور یہی سوچ ان کے سفر کو مزید پراسرار بنا رہی تھی۔ شام کے وقت جب آسمان سرخی مائل ہونے لگا تو وہ ایک چھوٹے سے گاؤں کے قریب پہنچے۔ گاؤں بہت پرانا معلوم ہوتا تھا اور وہاں کے لوگ اجنبیوں کو شک کی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ وہ ایک چھوٹے سرائے میں رکے جہاں ایک بوڑھا شخص ان کا استقبال کرنے آیا۔ اس کا نام رحمان تھا اور اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی جیسے وہ لوگوں کے دلوں کو پڑھ سکتا ہو۔ جب اس نے صندوق دیکھا تو اس کے چہرے پر لمحہ بھر کے لیے حیرت ابھری، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ تم لوگ شاید اس وادی کی طرف جا رہے ہو جہاں بہت کم لوگ جانے کی ہمت کرتے ہیں۔ اس کے لہجے میں ایسا انداز تھا جیسے وہ اس جگہ کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہو۔ کچھ دیر بعد جب وہ سرائے کے کمرے میں بیٹھے تو رحمان نے ایک پرانی کہانی سنائی۔ اس نے بتایا کہ اس وادی کے بارے میں صدیوں سے عجیب باتیں مشہور ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں ایک ایسا مقام ہے جہاں عقل اور نیت دونوں کا امتحان لیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ وہاں خزانے کی امید میں گئے مگر واپس نہ آئے۔ یہ بات سنتے ہی عارف کے دل میں ایک لمحے کے لیے خوف پیدا ہوا، مگر حارث خاموشی سے سب کچھ سن رہا تھا جیسے وہ اس کہانی کے ہر لفظ کو اپنے ذہن میں محفوظ کر رہا ہو۔ سلیمان نے سنجیدگی سے کہا کہ اگر ہم واپس لوٹ جائیں تو شاید یہ راز ہمیشہ کے لیے بند رہ جائے گا۔ اگلے دن صبح جب وہ گاؤں سے نکلے تو راستہ پہلے سے زیادہ دشوار ہو چکا تھا۔ پہاڑوں کے درمیان تنگ راستے اور گہری خاموشی ہر قدم پر ان کے حوصلے کو آزما رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اچانک انہوں نے دیکھا کہ راستے کے کنارے ایک زخمی مسافر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کمزور آواز میں پانی مانگ رہا تھا۔ عارف فوراً اس کے پاس گیا اور اسے پانی دیا۔ اس مسافر کا نام بلال تھا اور وہ کئی دنوں سے اس وادی میں بھٹک رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس نے بھی اسی صندوق کے بارے میں سنا تھا اور وہ اس راز تک پہنچنا چاہتا تھا، مگر راستے میں ڈاکوؤں نے اس پر حملہ کر دیا تھا۔ یہ سن کر تینوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کیونکہ انہیں پہلی بار احساس ہوا کہ اس راز کی تلاش میں صرف وہی نہیں بلکہ اور لوگ بھی ہیں۔ بلال نے کمزور آواز میں بتایا کہ ان ڈاکوؤں کا سردار قاسم ہے۔ یہ وہی قاسم تھا جو بستی میں امیر تاجر کے طور پر جانا جاتا تھا۔ دراصل وہ خفیہ طور پر اس صندوق کے پیچھے لگا ہوا تھا اور چاہتا تھا کہ کوئی اور اس راز تک نہ پہنچ سکے۔ یہ حقیقت سن کر سلیمان کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ حارث نے آہستہ سے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا سفر اب صرف ایک پہیلی نہیں بلکہ ایک مقابلہ بھی بن چکا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ آگے بڑھنے لگے مگر اب ہر قدم پر انہیں محتاط رہنا پڑ رہا تھا۔ راستہ مزید پیچیدہ ہوتا جا رہا تھا اور فضا میں عجیب سی خاموشی تھی۔ شام کے وقت وہ ایک تنگ درے میں داخل ہوئے جہاں پتھروں کے درمیان ہوا کی آواز گونج رہی تھی۔ اچانک عارف نے دیکھا کہ زمین پر کچھ تازہ قدموں کے نشان موجود ہیں۔ اس نے فوراً حارث کو اشارہ کیا۔ حارث نے غور سے نشانات دیکھے اور سمجھ گیا کہ کوئی ان سے پہلے یہاں سے گزر چکا ہے۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ شاید قاسم اور اس کے لوگ ہم سے زیادہ دور نہیں۔ رات کے وقت وہ ایک چھوٹے سے غار میں رکے تاکہ آرام کر سکیں، مگر اس رات نیند کسی کی آنکھوں میں نہیں تھی۔ سلیمان آگ کے پاس بیٹھا خاموشی سے سوچ رہا تھا جبکہ عارف باہر پہرا دے رہا تھا۔ حارث ایک کونے میں بیٹھ کر صندوق کے نشانات کو دوبارہ دیکھ رہا تھا جیسے وہ کسی آخری اشارے کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک نیا خیال آیا۔ اسے محسوس ہوا کہ پہیلی کا آخری حصہ ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا۔
और शायद यही वो राज था जो इस संदूक को खोलने की असल कुंजी बनने वाला था। कुछ हफ्तों की मुसलसल जिद्दोजहद के बाद वो आखिरकार उस वादी के उस हिस्से तक पहुंच गए जहां चारों तरफ बुलंद चट्टानें खड़ी थीं। दरमियान में एक कदीम पत्थर का दरवाजा था जिस पर वही निशानात बने हुए थे जो संदूक पर मौजूद थे। ये मंजर देखकर आरिफ हैरत से रुक गया, जबकि सुलेमान की आंखों में उम्मीद की चमक पैदा हो गई। हारिस आहिस्ता आहिस्ता उस दरवाजे के करीब गया। जैसे ही हारिस ने संदूक को दरवाजे के करीब रखा, अचानक पीछे से घोड़ों की आवाज़ सुनाई थी। चंद लम्हों में कासिम और उसके आदमी वहां पहुंच गए। कासिम के चेहरे पर गुरूर भरी मुस्कुराहट थी। उसने कहा कि तुम लोगों ने वाकई मुश्किल काम आसान कर दिया है, क्योंकि तुमने मुझे सीधा इस रास्ते तक पहुंचा दिया। सुलेमान ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, मगर हारिस ने हाथ उठाकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। हारिस जानता था कि अब ताकत से ज्यादा अकल की जरूरत है। हारिस ने सुकून से कासिम की तरफ देखा और कहा कि अगर तुम समझते हो कि सिर्फ ताकत से ये राज मिल जाएगा तो तुम गलती कर रहे हो। उसने संदूक की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इसका राज सिर्फ वही समझ सकता है जो लालच से आज़ाद हो। कासिम ने हंसते हुए कहा कि मुझे नसीहतों की ज़रूरत नहीं, बस संदूक खोलो। मगर हारिस ने आहिस्ता से संदूक को उस पत्थर के दरवाजे के सामने रखा और उसके निशानात को दरवाजे के निशानात के साथ मिलाया। चंद लम्हों बाद एक अजीब सी आवाज़ गूंजी और पत्थर का दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। सबकी आंखों में हैरत थी, मगर जैसे ही दरवाज़ा मुकम्मल खुला, अंदर कोई खजाना नहीं था, बल्कि सिर्फ एक पुराना कतबा मौजूद था। उस पर लिखा था कि असल खजाना सोना या जवाहिर नहीं, बल्कि अकल, सब्र और नेक नियत है। जो शख्स इन तीनों को समझ ले वही हकीकी दौलत पा लेता है। ये अल्फाज पढ़कर कासिम का चेहरा मायूसी से भर गया, क्योंकि उसकी सारी लालच बेमानी साबित हो चुकी थी। हारिस ने सुकून से आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से मुस्कुरा दिया। उसे मालूम था कि असल राज यही था कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी अक्ल और नीयत में होती है। सुलेमान और आरिफ ने भी महसूस किया कि इस सफर ने उन्हें पहले से ज्यादा समझदार बना दिया है, और इसी एहसास के साथ वो खामोशी से उस वादी से वापस लौटने लगे जहां एक राज ने उन्हें जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई सिखा दी थी।